रूपाय नमः ॐ लोकाश्रयाय नमः ॐ गणाधीशाय नमः ॐ चतुष्षष्टिकलामयाय ॐ ऋग्यजुस्सामाधर्वात्मने मल्लकासुरभञ्जनाय त्रिमूर्तये नमः ॐ दैत्यमदनाय नमः मोहिनीपुत्राय्यप्पा मोहनरूपाय्यप्पा शबरीवासाय्यप्पा शरणं शरणं अय्यप्पा ज्ञानिने नमः ॐ महाज्ञानिने नमः ॐ कामदाय नमः ॐ कमलेक्षणाय नमः ॐ कल्पवृक्षाय नमः ॐ महावृक्षाय नमः ॐ विद्यावृक्षाय नमः ॐ विभूतिदाय नमः मोहिनीपुत्राय्यप्पा मोहनरूपाय्यप्पा शबरीवासाय्यप्पा शरणं शरणं अय्यप्पा विच्छेत्रे पशुलोकभयङ्कराय रोगहन्त्रे नमः ॐ प्राणदात्रे नमः ॐ परगर्वविभञ्जनाय ॐ सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञाय नीतिमते नमः ॐ पापभञ्जनाय नमः ॐ पुष्कलापूर्णासंयुक्ताय परमात्मने नमः मोहिनीपुत्राय्यप्पा मोहनरूपाय्यप्पा शबरीवासाय्यप्पा शरणं शरणं अय्यप्पा संकाशाय सुब्रह्मण्यानुजाय ॐ बलिने नमः ॐ भक्तानुकम्पिने नमः ॐ देवेशाय नमः ॐ भगवते नमः ॐ भक्तवत्सलाय नमः ॐ धर्मशास्ताय नमः ॐ धर्मशास्ताय नमः मोहिनीपुत्राय्यप्पा मोहनरूपाय्यप्पा शबरीवासाय्यप्पा
सर्वदेहिनां श्रीविष्णुरूपिणीं वन्दे महालक्ष्मीं परमेश्वरीम्। जात्यादिरूपेण स्थितां त्वां परमेश्वरीं श्रीविष्णुरूपिणीं वन्दे महालक्ष्मीं परमेश्वरीम्। व्यक्तस्वरूपेण तुस्त्यं व्याप्य व्यवस्थितां श्रीविष्णुरूपिणीं वन्दे महालक्ष्मीं परमेश्वरीम्। भक्तानन्दप्रदां पूर्णां पूर्णकामकरीं परां श्रीविष्णुरूपिणीं वन्दे महालक्ष्मीं परमेश्वरीम्। अन्तर्याम्यात्मना विश्वम् आपूर्य हृदि संस्थितां श्रीविष्णुरूपिणीं वन्दे महालक्ष्मीं परमेश्वरीम्। सर्वदैत्य विनाशार्थं लक्ष्मीरूपां व्यवस्थितां श्रीविष्णुरूपिणीं वन्दे महालक्ष्मीं परमेश्वरीम्। అమ్మవారి దేవస్థానం తరపున స్వాగతం అండి. ఈరోజు దసరా శరన్నవరాత్రుల్లో 11వ రోజు తిథి ప్రాప్తి మూలంగా 11వ రోజు వచ్చింది. మామూలుగా అయితే కనుక దసరా 10వ రోజు శాంత స్వరూపిగా రాజరాజేశ్వరి అమ్మవారిగా అలంకరించడం ఆనవాయితీగా వస్తుంది. అయితే రాజరాజేశ్వరి అమ్మవారు శ్రీచక్ర అధిష్టాన దేవత. అభిజ్ఞపీఠోపరి స్వాభిముఖమానంద విగ్రహ శృంగారవేష రుద్ర సదా షోడశ వార్షిక ఉజ్జద్భాస్కర బింబాభశ్చతుర్హస్త్ర త్రిలోచనః सर्वाभयप्रदां देवी सर्वसंशयनाशिनी श्रीविष्णुरूपिणीं वन्दे महालक्ष्मीं परमेश्वरीम्।